আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতুহ। কাছে এবং দূরের দেশ এবং দেশের বাইরে যারা আমাদের ভিডিওটি দেখছেন সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। প্রিয় সম্মানিতা মা এবং বোনেরা, আমরা লাইলাতুল কদর নামাজটি আদায় করব। তো লাইলাতুল কদর নামাজ সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, লাইলাতুল কদরি খৈরুম মিন আলফিশ শাহর, হাজার মাসের চাইতে উত্তম। তো বিশেষ করে আমরা যদি লাইলাতুল কদর যদি পেয়ে থাকি তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অবশ্যই অনেক ভালোবাসবেন এবং অনেক সওয়াবের ভাগী দ্বারা আমাদেরকে করবেন ইনশাআল্লাহ। তো আমরা লাইলাতুল কদর নামাজের নিয়ত এভাবে করবো, নাওয়াইতু নুসল্লি লিল্লাহি তাআলা রাকাতাই সলাতিল লাইলাতুল কদর নাফলি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শরীফাতি আল্লাহু আকবার। আপনি আরবি না জানলে বাংলাতে এভাবে নিয়ত করবেন, আমি আল্লাহর রাস্তায় লাইলাতুল কদর নামাজের নিয়ত করছি, আল্লাহু আকবার। তে আসুন প্র্যাকটিক্যাল নামাজটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রিয় সম্মানিত বন্ধুগণ, জায়নামাজে দাঁড়িয়ে জায়নামাজে দোয়াটি পড়ে নেব। إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين। এরপর আমরা নিয়তটি জবানে পড়ব। نويت أن أصلي لله تعالى ركعتي صلاة ليلة القدر نفلي متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر.
التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. প্রিয় সম্মানিত বন্ধুগণ, প্র্যাকটিক্যাল আপনাদেরকে লাইলাতুল কদর নামাজ দেখে দিলাম। এইভাবে নামাজ শিখাতাই করলে আশা করি নামাজ হয়ে যাবে। ভিডিওটি ভালো লাগবে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদের সাথে পরবর্তী নতুন ভিডিওতে সাক্ষাৎ হবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি।